चलित 5 तारिखରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦୋକାନୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁଣି ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଯଦି ଅବମାନନା କରନ୍ତି ଫାଇନ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେଣିଆ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେଣିଆ। सर कौन कहे आज जो जबरदखल उत्सव होती सर आगामी अध्याय जबरदखल उत्सव किंतु अमान्य कर स्थानीय लोक एमती बारंबार कहवा सत्वे भी से पकाउं निजर पेट पोषण किंतु अलग जगह अच्छी पकड़ापी किंतु से न पकि ये जो लोक गहली से पकड़ापी अभ्यासगत होती जिते कहले भी से टाइप करुँच भी तथा फाइन पकड़ापी सुविधा कराव। केवल आमर बोईत बंधन उत्सव हेब से लोक गहली हेबा दृष्टि एगुड़ा को इवेक्शन करा ना ना कंटिन्यू हम कंटिन्यू हम ना अवमान करना पुलिस 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 फोर्स सहित आम कहले खाली कर। हाँ पार्किंग भी रेस्ट्रिक्शन कराई सी मैंने जदि अमान्य कले सेटा भी रद्द करा। दक्षिण ओडिशारू संदेश कुमार साहू रिपोर्ट ओडिशा दर्पण न्यूज चैनल।